sebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nini umhlupha umhlukumezi ngenxa sebalala mungibisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV elamigama ngingo MC Pholobasi shidele mhlophe ngothando mfana se-NTW no Divorce Women hleli inyanga enkulu udokotela obatshazwayo kuyamazwe ngamazwe abantu abaningi bamthandela incazelo zakhe ezintweni ezithinta isintu nasezintweni ezithinta ukwelapha. Dokotela uPhodla Umlilo asikwamukela sikubingelele kuSiyaviva TV1. Isiphinde yahlangana ke noPholoba la. Msipholoba insizwa nje lena engenawo umona insizwa ke lena ekujabulela ubona umuntu enyakaza noma umuntu yaphambili. Indlela ke yokungenisana ke nokubingelana ke leyo siyabonga ukusiphinde sihlangane futhi ngalosuku namhlanje. Yes. Yeah. Dokotela ubuya lapha enhliziyo yami ijabule ngendlela eyisimanga. Yeah. Ukuthi ngithema ngikunxenxa ngithi kunehloko engifisa sikhulume ngaso. Wathi awusabi futhi awungengizi ngaso. Yeah. Ukuthi abantu abaningi baya kubantu abathi bayabalapha bebuye nama Norox bebuye nama Tipex bebuye nezinto ezisaflawana abanye bebuye nezinto ekuthiwa inqanqatha uthi mawuyizwa lento mabechaza ushinga nje ushebisa uqobo lo digestor. Sizohlukanisela ke umbukele ekhaya inhloko nesixhanti ezintweni ezithinta ukuthi umutho ungqo ubona ngani oyifake ubona ngani usizo original umuntu bayizokuthatha kubeke ukubona ngani lokho. Kodwa manje sifike ekutheni sikwazi ukumhlukanisela izinto ezingama fake nezinto eziyiqiniso. Ake siqale ekutheni dokotela imiphi imithi othi umuntu le mayidla eqhuma ngayo eyisebenzisa iyakwazi ukwenza izinto zakhe ekhaya. Into yokuqala nje engicela ukungena kakhulu kuyona ngiyakubona indaba zezitha yonke lento. Sometimes izitha ayidalwa isidingo sidalwa uwena nezenzo zakho. So kubuye kube nzima ukungena kakhulu entweni ukuthi hayi ngizokwenzela umuntu isidingo. Ngifuna ukugxila kakhulu entweni yenhlanhla. Okay. Uma sikhuluma ngempilo zenhlanhla sikhuluma ngento ezokwazi ukwenza umuntu ose-Cape Town awazi umsebenzi wakho. Mawudinga ukuthi awuxhase awuxhase. Okay. Sikhuluma ngento ezokwazi ukwenza umuntu ehlele esibhedlela engakwazi kube khona ihemheme elizomenza azi hayibo khona into ethi uDr. Phodla Umlilo yini lapho nginani nginento enhlanhla. Kunesihlahla esitholakala endaweni eyamakhaya sakha endaweni ewunqanqame. Mangikhuluma ngonqanqame ngikhuluma ngendawo othola ukuthi ifike ibe nesihohlo enzansi bese iba nomdonso othi bawudonsela kona unihlahla. Lezo ihlahla lezo kuzona kusuke kukhona isihlahla somkhanya kude. Okay. Leso sihlahla leso ngiyibona abantu umkhanya kude awungeni noma ikuphi umkhanya kude. Umkhanya kude ungena ey'ntelezini zokugeza umuntu uma ngabe eyibona ukuthi izinto zakhe ziyafuna ukuvela kodwa futhi manje bese sijike endleleni. Leyo nto isukusho ukuthi wanhlanhla nayo inhlanhla yakhe njani ikude nawe. So bese uyathaka faka umkhanya kude bese uthatha amaqhuzu ozamlandela uthatha okhempa uthathe into ezifana njengo amabhinini uhambe uyohlanganisa ngeke ngibale konke bose bento irecipe yami ngoba abanye abantu umuntu abawazi. Kodwa nje engigqemisa kakhulu ukuthi umkhanya kude kulezi intelezi zenhlanga ubaluleke kakhulu ngoba uyakwazi ukwenza abantu abangakwazi bazi ukuthi khona umuntu ethu sibanibani. Dokotela ngiyakuzwa mina futhi kuyangikhanyela ukuthi ezinye zezinto awukungabazi ukuxoxa ngazo noma umuntu ezizwa ukuze mayikhona ekhaya usengafike kuwena sezobonga nje ngomkhuleko efike ethi hayi ngiyabonga into wathi mawuyichaza kuSiyaviva TV zangilekelela ngoba ekhaya mina ngasekhaya kukhanya ukuthi ukhona noma ngiye nje kumuntu okhona ekhaya velo lapha ayonalo lengoyenza. But iqiniso lithi ke kubuye kushiyane nesandla. Ikhona into ethi ungawakho uqede lo muthi. Ngiwakhe ngoqede mina kanti uma bengizokunikeza uPhodla Umlilo ungasebenza. Ikhona lento enjalo noma yikho ukuthi inyanya zakho zingakwazi ukusebenzela egameni lokuthi ngoba into ngiyithathe kuwena ingilungele. Yes, iyanzeka into efana njengaleyo. Especially kubantu kushiyana ukuthi umuntu usebenza ngayiphi indlela. Okay. Usebenza ngokwesiphiwo noma uvele nje wayithwalela wabuya nento yakho uzophusha nje umsebenzi indlela wena ozwe uhalela ukwenza ngayo. Cause
thina abantu kakhulukazi thina abantu abanesiphiwo umsebenzi wethu uwona osuke upowerful kakhulu ngoba idlozi lona elenza ukuthi umuntu noma ngenawo umuthi mina ozongilethela abantu ngeke usebenzise but idlozi liyakwazi ukubona ekhaya ngendlela asilethe abantu and silethe abantu abazofika besizakale la ekhaya uyazi ukuthi la ngithanda khona lento edlozi ngithanda ngoba iyakwazi ukuncisha i-custom kanti iyakusiza futhi umuntu akufonela athi utholakala lapha eBhotini uthi ngitholakala eThekwini ereserve hili emgaqweni ukuthi athi umuntu hayi okay ngizofika avela ngabe seza kumina aye ku-Dr. Upolo uqoshwe yidlozi lami ngoba liyabona lo muntu ngeke asizakala isikhulu sisizakala uzongilethela yini ukukhuluma bese kuba khona abantu ngoba mhlawumbe nezitori zokuthi ngaya kusibani ngafike ngafuna umuthi ngangasizakala kanti mawuthwe uzohlezi vele uthanda abantu futhi uzohlezi unabalandeli ngoba abathandi wena abantu bathanda lento othwele ngayo iyona eyenza wena ube nogazi ebantwini ingozi kuphike lento na uma mina ngithwele ngelapha abantu ihambe lento engithwele ngayo iphelelwe amandla okuyisebenzela yona besifuna ngigcine sengithwebula izinhlanhla zenu sengisebenza ngazo ingakho lapha usuyisicathala la somuntu othwele noma umuntu usizakala uphinde uholwe kuyena awusayiso uthando sekuyindlela yesithwalo sakhe sesidla wena ephaketheni lokhona so ngiyayizwa mina ngiyayizwa ingifikisela ngombuzo eminingi ukuthi uzokhululeka umuntu othwele kungenzeka yini ngelinye ilanga singamgcine inyanga kuphela kodwa simbone somdlalo webhola hawu nangu usewumeya hawu nangu usewumsakazi hawu nangu usewumculi uthola ukuthi zonke lezi zinto uyazenza ngesikhathi esisodwa ngenhloso ukuthi besemehlweni abantu mawukhuluma ngale topic noma ngaleso hlokwana somuntu othwele nokwenza izinto eziningi umunye umuntu uzoyibuza ukuthi hawu phela kanti uBhotini uthwele yini wani ulwazi ngalo ukuthwala mina ekhaya egcekeni kube khona umkhulu obefuna ukuthwala ugogo wami ngeke ngimusho la ngoba ngiselokhuzi yes abantu kodwa ngoba ukuthwala ngikwaze ngimncane ukuthi kuyinto enjani ukubona ngamapha amasayini nginolwazi oluningi ukuthwala the first umuntu othwele akasafarishi akalambi the second umuntu othwele akazazi ukuthi wenza umsebenzi muni emhlabeni akawazi umsebenzi awuze that's why umunye umuntu akathwele ngokuthi uzoba umelaphi uhlanye oliqokuthayo uhlanye oliqokuthayo kunabantu abathwele ngokuthi ubefuna ukuba usomabhizinisi but ugcina usomabhizinisi esefuna ukuba ikhansela lendawo esefuna ukuba imeya futhi usefuna ukuba umphathi we-club yini na lento imenza kahle umuntu isithwalo sifune ngathi ungaba nomona washiya umona yes washiya umona wasibulala isithwalo sakho that's why kufanele noma yini evelayo ngoba lento ifuna ukuthi kungabi bikho umuntu ezothiwa hayi uBhotini lo uyamehlula hayi nesipino more so mhlazane nangifica sengenza izinto eziningi makastomers ami balekani ngoba senisengozini ukuthi kungenzeka isithwalo sami sigcine sihamba mase siphelelwa amandla ukuyisebenzela sesifuna ngidleke because lento ifuna ngabikho la ngizothiwa waye that's why abantu abaningi yes that's why abantu abaningi bafike bethwale ize kahle into isithwalo sakhe isithwalo ihlukana inqoba ngiyazazi futhi namanje nendlela zazo ukuthi ihlukana kanje ezinye ziyingozi kodwa ngoba ke angizeli ithwala ngizongena la emuthini ngihlale ngigxile ngihlale impela emuthini hayi ngizwa kahle dokotela ngizwa kahle kakhulu ubona sihlale nje sanitize yikho lokho ukuthi sibalekela ukuthi ungagcini kusifice endleleni uyayibona indaba ungagcini uthatha isithwalo sakho uyayibona indaba alright so ngifuna ungena kakhulu la emuthini manje ungene kuona dokotela ngifuna sicheke lento ke ukuthi umuntu ngiyafuna sibuyele kancane futhi nakhona lapha ekuthwaleni umuntu owangenwa nongenile nothwele
ubani okwazi ukwakha umuthi ukuzakhela yena ongenile wayifaka yena nowangenwa yithongo nothwele noma mhlambe ngenze ukuthi ungena vele isithwala uyazi ukuthi pholoba lento ngiyazi ukuthi abantu abaningi izobethusa because abantu abaningi abafuni kwazi ukuthi njoba beyilento bayiyona kanjani kwenzakala umuntu othwele akazilutho ngoba lo muntu uvele wathi awukuyasonto lapha uthi ngithatha ijazi wathatha ijazi lobishop wayoma nalo kubantu engasiyena umbishop esontweni awungeni usufaka uniform botaldumo nje esontweni nje ilento esithwala ifana nomuntu ovela wangena esontweni wavela wagqoka ijazi la khona engakaze ayilandele ingilozi yakho ingilozi ibambele lesikhundla somuntu ohambe wayothwasela umuthi okanye ophiwe ukuthi wena ungakwazi ukusebenza abantu kodwa mawuthwele uyafana into ovela wagqoka ijazi lobishop wayoma epulpit wathi umphathi wabantu awuzwanga lento wena uyenze ngokucabanga kwakho ongenza ukuthi ke lothwele umuthi akazakheli futhi akawazi masikhuluma ngolwazi asikhulumi ngokuthi weza uthiwa khona umhlume kaNtoyiya yiqolo likwazi ukubamba imali sikhuluma ngokuthi obukwazi la usuthi uyakwazi sikhuluma ngokuthi wahamba wayohlala nabantu abazumuthi wangenwa idlozi or ithonga lakini ebelikade liphatha umuthi lagcina likwenza nawe unolwazi lwani lomuthi mina njengoba ngisebenza ngendlela ezihlukene ezintathu ngisebenzisa ngoba ziyinto eyodwa but ihlukene ngendlela engizenza ngayo uyazi ukuthi pholoba kunomuntu othatha amanzi awu30 awabusise kanye wonke lo muntu akayazi lento yokuthandaza because awukwazi ukuthi baba Nkosi ngicela ukuthi uvulele abantu inhlanhla abanye banazo vele inhlanhla mongabe umthandazi amanzi wabusisa one by one uthi pholoboza namanzi akho wababa ngoba ukhuluma ngesidalo sakhe mawuzovela ufuna ukubusisa amanzi awu30 kanye bana inkinga yini laba bantu bethiwa abantu abaningi begcina bedlala ngabantu bethi bahlola bebiza igama lomuntu lana ke pholoba kulomuthi enguphethe njoba unje ufana nokuthi ngiphethe ushukela ushukela uyakwazi ukukhotha wodwa ngoba umnandi kodwa awudalelwanga ukuthi ukhothe wodwa udalelwe ukuthi ufake etiyeni or ufake eparishini or ufake la ufaka khona kodwa uzokwenza kube mnandi lo muthi ubizwa umkhanya kude usebenza kakhulu kubantu abasebenza ngabantu okanye abantu nje abasuke bedila nezinto efuna zidonsa abantu ngoba ukwazi ukwenza abantu abasemazweni bezwe ngawo kungasuka umuntu la umlaphi asuke la ayistenga afika estenga ahlale kufika umuntu waseKranskop ngizabona ukuthi manje usuke la wayestenga usuke estenga eKranskop lento iyasabalalisa igama lakho nomsebenzi wakho uzugcine sewuvela ke le kude nawo la ongazi khona because umkhanya uyobona ngani ukuthi umkhanya kude ngempela nalona umkhanya kude ngeke uthole emahlathini uthi hayi ngivile ngayihlathini ngawufica cha kobe ngasibona umkhanya kude kuyofanele uwele umkhosha okanye uqhamuka ngenhla kodwa ngenzansi kukhona umkhosha unyukele endawo ukuthi unganqame usukuqhamuka ukhuphuka phezulu bese kuyimande ke ubona isihlahla somkhanya kude nakhona uyosibona sifuna ukuba mhlophe engazi ukuthi udonga njoba udonga malusuke lumhlophe kodwa bese sifuna ukuba namakhasi ahlaza ngongafuni ukugqama nakhona afuna ukuhamba nembala ngathi mhlophe angathalula angathalula awusebenzisi impande zomkhanya kude awusebenzisi amahlamvu omkhanya kude kusetshenziswa amaqolo okanye amagatsha awo because uyawaqoba uwaqoba bese kuyimandeke kuphuma lento osukuyifuna kodwa ke la ngiphinde ngokuthanda khona uyakwazi ukuthi ungene ezinhlelezini othola ukuthi ugcina usufaka ngisho intelezi yenhlanhla okanye mhlambe intelezi yezitha ngizochaza mase ngifika entelezini enkulu le yokugcina ukuthi ungena kanjani kwezitha ungena kanjani kwenhlanhla umkhanya kudele yazwakala dodela ndikhomba ukuthi abantu namhlanje bathola ulwazi olevile ingakho ngikubona kubalekile ukuthi sike singeneke la usukudidiyelwe khona manje le product bese singena ke la
lana ke sikhuluma ngenkosi Malanga ke ubagqamile baqhamile ke lona intombi enhle kunazo zonke ethi mayihamba nazo bese kubonakala na yodwa kube yiyona ezodidiyela ezini ukuthi ake siyayenza izinto noma si ngikuqamba kanjalo mithi ke ubaqhamile ke igama lalomuntu ngoba ningahamba niwu10 noma ngabe kuthiwa wena awumuhle kunalabantu hamba nabo kodwa mawusebenzisa lento lezi uyobehlula bonke abantu hamba nabo ngoba uhamba nento egezile yaphinde yakwenza umuntu ongathi uvelele ungakhonza nje esiqhukwini hayi ngesimbi ngokwenhlanga because kuyenzeka into uthola omunye umuthi uqhamisa ngisho nasezintweni ezamabhadi thola ukuthi niyafike endaweni kuvele nje umuntu axabane nawe wedwa ngicela baningi ungenzanga lutho ngoba yini usebenzisa izinto lezi eziqhamisa abantu bese zingaqhamisi ngokuthi ube clean kubantu so la ngifake ibhinini ngafaka uguqu ngafaka impindi namshayi ngase ngizo-eda nawo umkhanya kanti yande into lezi edidiyelwe ngezinto engazuthi ezinhlanhla futhi ezimpi na kubalulekile ukuthi umuntu ufike umenze abe clean khona ezokwazi ukuthola ingcingo noma indlela ukuze mawufika la uyakhona uphephile unenhlanhla because akubaluleka ukuba nenhlanhla uma ungaphephile because ngesikhathi abantu bezokuthiwa lo muntu unenhlanhla emsebenzini kwavele kwabizona bekoba manager bazofuna ukukuzonda bekubambela umoya ufuna ngesikhathi ungena enhlanhleni bese bayithakasela abanhlanhla yakho that's why ke lo muntu ngokuthaka ngezinto engathi zivikela impi at the same time ezinhlanhla futhi lona so okusho ukuthi lo muthi njengoba ukwazi ukuvikela impi uphinde futhi ukwazi ukusebenzisa inhlanhla awukhethile kumuntu wesifazane nomuntu wesilisa right kakhulu ke kubantu abasha ngoba abantu abasha bayayithanda izinto kangangokuba abantu abasha bawuthathekile abantu abasha ababheki ukuthi umnikezana abantu abasha ababheki ukuthi lento omnika yona wena uyazi kangakanani yazi kunomuntu ovele asuke pholoba ayenyangeni angene enyangeni akhokhela into angayazi ukuthi yani ngoba uyasaba ukukhuluma nenyanga because uyabona ukuthi hayi lenyanga isikhathi ayinaso mawuyenyangeni ufuna isikhathi ubuze ngento ubuze baba njengoba ngithatha lento yenhlanhla mhlambe ayizoba yini nokuphazamiseka njengoba ngumuntu obekhonja emagobongweni or obekade ephuma emagobongweni because kunomuntu ongumthatha into lezi special into lezi thatha into lezi enhlanhla kanti wena usomuntu osaphila ngegobongweni ungathi usebenzise ivele bhede kakhulu kunaqala yini na umuntu uyasaba ukukhuluma nenyanga kuthiwa mina ngithi umuntu meza kumina iba open ukhululeke khulume nje nami communicator nami ube right ngento oyifunayo ungathi hayi ngabona ubhodlule bamthanda abantu nami ngiyathatha ngoba uzothatha into errong so abantu abayiqaphele lonto ngoba iyalimaza mawuthi ufuna into yami okanye lento lezi buza ukuthi njengoba mina ngisesimweni esinje izongilekelela kuphi nakuphi khona uzothola ulwazi mpela yakuzwa mina dokotela sihleli nodokotela uBhodla Umlilo la kwiSiyaviva TV1 sicela kwakho nje ukuthi uqhubeke usubscribe mawukuthi usanda ukusijoyina ngalesi sikhathi lami igama ngoMC Pholobaso Andile wakwaNgcobo inkosi khona mawuthanda sihleli nawe sithokozile sikhuluma ngezinto ezithinta ama products esintu nezinto ezithinta ke ukuthi ubona kanjani ukuthi la kudlalwa ngawe la kudlalwa ngawo umuntu onjani oyifake unjani futhi onqo dokotela siqhubeke nama products ngoba ngiyabona ukuthi kusele manje nanku iqhubeka likhulu uyabona lo angazi nokubiza ngani kodwa mina ngike ngabona manje uvula lapha e-studio ngoba lokwathi phafu amakha amnandi ngiyathanda ukukhuluma kakhulu ngawo bathi ngibuye ngilimithe indlela okukhuluma ngawo ngoba baningi abantu abathi bakha leswahlu lesi kodwa egcineni abanayo indlela yokusakha eqondile la njengoba ngithe lo powder oqala oweyichitho ngoba yini ublow masikhuluma ngokuqala besikhuluma lo blue lo blue okay so saphuma kona seza ko pink S101 uqondene nokuvula izinto ezivaliwe kodwa eziqondene nenhlanhla lapho khona othe uma unesifo sokuba uphunyuka yes uphunyuka izinto ziyafika ziyajika lona singasho ukuthi usuphethe inamba yokugcina ilast number ngokweyiwasho njengoba ngakha leswasho lesi ingoba mina ngumthandazi ngeke uhamba uthi nginyanga mina kodwa uphathela abantu iwasho uphathela abantu amafutha uphathela abantu
izinto ezifana njengezigqamu into ezikanjalo ufuna abantu bekwazi ukuhlukanisa ukuthi lento ngoyifuna mina ifuna inyanga noma ifuna umthandazi noma ifuna isangoma noma ifuna inyanga mthandazi ngoba lezi zinto ziyakwazi ukuhlangana zoyi2 into engakwazi ukuhlangana zoyi2 unyanga sangoma ayihlangani kuhlukana kanjani isangoma makufika umuntu sifika esigodlweni sesangoma imithi ihlezi iquliwe ihlezi ihlanganisiwe iboshiwe ngoba siyagana silindele abantu befike bezofuna izinto kodwa inyanga ayigayi umuthi umuntu engakafiki inyanga pholoba inyanga yangampela ithatha amaqolo ahlukene njengalawa wami ithi uzofuna umuthi wesichitho or uzofuna umuthi mhlawumbe uzofuna ihlungu ezente ukuthi ngoba nehlungu ihlukene isiyathatha kanto zayo isithi okay sifaka ke isibibe sokuthi sifaka ke inyamazane ukuthi bese sifaka ke nezinsibe zokuthi ikhanda ngoba sekufika umuntu cause inyanga akuyena umuntu ohleze enabantu abanjani abasuke bezofuna izinto esezenziwe vele umuntu ofika nje nenkinga eqhamuka manje kodwa ke ngelinye ilanga siyongena kahle kulo topic sinamathela bengisekulo muthi ukuthi ke lo muthi ufuna umuntu onenjubo thandazi njengoba ngabeka phambili ukuthi uma ngimkhanda akukhandi umuntu obehlangana nomuntu esifazana ikhona insizwe esebenza lapha endlini noma engibambisene nayo yasekhaya usihle nje akamchuna akekho umuntu okuyena ohlanganisayo ke ayibopheke le nduku izibe lento engifuna ngisuke ngikhona ke kodwa ngiyabheka ukuthi ufake kanganani ukuthi wafaka kanani ukuthi into ezila izinto ezisimple kodwa mase ihlangene zikhipha into namandla yabo nje la ngifaka uZulumothosi uZulumothosi usweet odliwayo nje siye sithi sigasi bese uxoxa sudla semntana bese sizofaka uzamlandela ojwayelekile nje lo osufaka amapostmendeni emakhaya sinikisa kamnandi usweet owani na usweet ukuthi uma uke wasebenzisa lo muthi indlela zakho azibe into enambithekayo because omunye umuntu uvela asathi usweet awufake mawubuza ufaka la usweet emuthini hayi umuthi ufuna ubhala awubalansisi usweet it's into yokwenza into yakhe igazi lakho liteste kamnandi bantu uzamlandela ukuthi njengoba ngifuna nenhlanhla angingathi inhlanhla yami sengiyitholile mangaflathela ngabhekane kusalethi hayi indaba lomuntu azama omunye umuntu funa mawuqeda ukuhamba la uyofuna khona inhlanhla kube kulandelwa ngekhonto ayibona serious ngalithi siyadinga usuku lokuthi ini ufake uzamlandela into yakhe ayibe nani nento eyozawoza uyawusebenzisa wena dokotela lo usebenza kakhulu noma ngathiwa ngiyaphi ngiyawusebenzisa yabo nje la khona ikhuza zamlandela ngiyalizwa ngiyangihlala ukuthi alagayekanga bese kuzoba khona ke ikempa ngiyazi ukuthi ozakwethu ke bazokugijima bethe igqomo ekempa lo ngaka angikhulumi ngekempa legutshwa la sikhuluma ngekempa ekuthiwa umalayithwa vuthe leyo kempa yamaqhuzu amhlophe phakathi nakhona uyawabamba asoft kamnandi uyabamba nje wacubuza wathiwa vuthisele phakathi ukuze ezoncibekala kahle noma usugeza lento ingalokho isala yamagenqele cause ke le imnandi ke ngoba iyenza yonke iyaqhuma iyageza iyaphalaza ayicheli ngoba ivulala ilwane ubiso luyimpupu mana uzamlandela lo awunawo yini ama effect kumuntu uma usuphalaza uma usuphalaza uzamlandela awunawo ama effect kumuntu enye into futhi uma ukhanda into ezophalaza bheka ukuthi izinto mhlambe enjengabo uzamlandela kodwa angeke ngize ngigcile kona ngoba into eweak uma isisemanzini uzamlandela ungawuthatha njengoba unuka kangaka uwodwa mawungawuthatha u5 glassini yamanzi ngeke uzunuke masusemanzini uvela udambe uphelelwa amandla into ekwazi ukunuka mangabe iseyiqhuzu so uma ukhanda leswahlo njengoba sibuye siphalaze into ekufanele uyiqaphele kakhulu into ezinjengokempa cause okempa izinto ezithanda ukuthola ukuthi zitesta kabi noma uyikhotha so izinto ekufanele uyifake uyilimite kahle zingenela ukuthi zona zikhande leyanto lesimelo sizwa ngathi sinuka la kuona ukuthi noma usugeze ngawo noma ugeze ngawo nje endlini akunuke nje kamnandi noma ufika kubantu nje ube into nje right ebonakala umuntu ongathi ugqamele kwabanye abantu so abantu ke
uma bewenza ke abafowethu noma uma bewenza abanye abantu bangaveli bethathe wonke upowder bexhishe la kulo wenhlanhla lana asifuni yonke into sifuna upowder pink upowder omhlophe cause upowder opink nomhlophe iyazwana ngendlela eyisimangaliso bese ufaka kancane ke oyelo usuke usuzokwenzani usuzokwenza ukuthi noma ngabe thiwa uhamba kuphi nendawo but la ufike khona fika nawe ugqame kuze kuthi noma uyofesa ugeze ngalomuthi umemba kwabantu ngenxa ukuthi awuveleli kuvele kube content nje abakubiza lapha emthwa sorry wena wesijezeni bofu yini uqhamile ngoba lapha kuthakwe nangezinto enjani ezimbalo oqhamileyo so uyelo kulekelela kakhulu uma sesikhandalisi kodwa ke nakhona ungasebenzisi sona unomphela uthi mina ngiphela ngesosi sikabhodlumlilo ngoba kunezinto esiqhuma ngazo zize kahle egcineni izona eziaffectayo kunento indlela mhlambe dodo njengokuthi ungaqhumi ngomuntu owodwa kuphela isikhathi eside ngoba umuthi ngesikhathi uqhuma ngawo ufaka egazini lakho akufanele umuthi owodwa uqhuma isikhathi eside ngawo ngoba kuzofanele uphinde ukhiphe phela ufana nami ke dokotela ongawusebenzisa nhlobo umuthi ikhona into ongakwazi ukumlekelela ongawusebenzisa nhlobo umuthi hayi uthi awumsebenzeli ufana nje nami ngqo yena akawusebenzisa nhlobo good ngathi kakhulu umsiza kani ngikusiza ngamanzi bese kuba yibani phela mina njengoba ngingena ekuthandazini nasemnyangeni ingoba lento yami iyisiphiwo kahle ayisona ukuthi wathwasa bahlezi bebuza ukuthi wathwasa njengoba ustrong angithwasanga baningi abantu abathi bayathwasa kodwa mawuthi uyayilandela ulimi lakhe nokuthwasa ayiluphamela the first umuntu wathwasa ngeke athathe ikhwama athi ngiyosebenzela eGoli namhlanje aphinda athi hayi namhlanje ngiyosebenzela eMaputo hayi namhlanje ngiyosebenzela eGreytown umuntu othwasile uyathwasa kubuyi zangoma zakugobela zizogida zimfake ngokwedlozi ekhaya esigodlweni ekuyisona ukuthi hayi ke uthwasile waphuma wazophumela la thiyo amantuda nendishi bathwele vele kodwa akubona bonke bakhona ke omantuda nendishi abafana nobhodlumlilo mina ngingena komantuda nendishi ngoba abonja manje emotweni nginesikhwama hawu bhodlumlilo hamba nesikhwama angithi angithwasanga kodwa ngihamba nesikhwama sokwelapha because kuyenzeka ngithi ngihambela athi umuntu dokotela ngizwe ngawe ngisendaweni ukuthi ngithi ngiyabheka ukuya endlini ngishiya umuntu esefonela eduze ngcono ngiye sengenza njani sengiyasuka ngiyakuyena ngiyabheka ukuthi okay lo muntu lo ngoba kahlolanga lento ayifunayo iyafitha lezi zinto enginazo mayingafithi sengamtshela ukuthi okay ngoba nginazo izinto light for into yamanje sengicake thatha lokhu nalokhu usebenzise for manje kodwa into ekufunakala kona into ukuthi bakhona abantu ke ongabazi ukuthi benzani empilweni bayathandaza babefundisi bayezangoma bayathwasisa bakhanda igubhu umfundisi Pholoba angeke aze angene noma MC Pholoba uyasakaza la uyalapha la uyathandaza la ayike la ngicula kakhulu uyisangoma wenza ayike la ngifuna khona ilo MDK noma leyo tinani mhlawumbe ngenzeka isiphiwo uma thithayilethele umuntu Pholoba ngifuna ukuyibeka lento ngoba ngibuya kuyona mina idlozi lami likhuluma ngani indlela mina ngike nga-invite abantu left and right even isho yena usihlo losebenza la ekhaya uke wangifonela eseGoli engitholela abantu ekufanele ngizoshutha bezongishutha befuna ukungiveza ngomsebenzi wami kodwa bepromota into yabo babeyenza esasebenza emsakazweni manje lento yokuthi yonke indawo uyabonakala kodwa uyinyanga umfundisi uyo yonke into ethile sigcina sidideka thina ukuthi wena uyisangoma ngoba uthi futhi usize ulapha nabantu uyabathwasisa egcekeni ubafundisa nokuthi lento ufuna uyihlukanise eqala ufuna uzazi wena ukuthi uyini eqala because uma ungazazi mina noma ngiyinyanga noma ngumthandazo ngizodukisa abantu kunomuntu odinga ukuthandazeka uzomthandazela kanjani umuntu ubumtshela ukuthi wena unezigubhu ezikhandwe ngezilwane
ngoba umthandazo awuzwani nalezi zilwane lezi abantu abathi bakhanda ngazi igroup lezi abahambe besho ukuthi mina nginesitikoloshe nginani nani angeke uthandaze ekhaya enomfana omfushane qeke. Okay. Dokotela amafutha omkhovu. Yeah. Wona niwadayisa. Amafutha omkhovu siyawadayisa kodwa asiwadayisi eqhamuka amafutha omkhovu. Siwadayisa eseseyintweni esiyidayisela abantu. Njengokuthi ngikhanda isigubhu ngiyawacontisa. Okay. Cause lento lena yomkhovu kunomuntu othi hayi woza kaphodla umlilo. Uzofika nginayo yonke inhlobo yesilwane mawufika nje uzoyibona ngosini. Awusoze waba inyanga enesilwane esosebenzela omunye umuntu soze. Hlezi sisebenzela isilwane awukwazi ukuthi uhambe ehlathini uzingela umkhovu buye latsho wakho. Inyanga esuka ikhandele yakwakhela umkhovu wakho ozosebenzela wena. So umuntu ozala ekhaya awukwazi ukumtshela ngesilwane sakho ngoba sisebenzela wena. Wena kwakho ukuthi wena sebenza ngendlela ophiwe ngayo isidalwa sakho noma ngendlela uthwase ngayo. So abantu abamusa ukuthi athi umuntu ayiphodla umlilo njengoba uthona amafutha omkhovu ngifuna ukufica ngelilanga anginawo. Kodwa amafutha awo ngiyakwazi ukuba nawo. Kudalwa yini na inyanga nibe nomona? Ngibiza ngomona mina ngokuthi ezimbalo inyanga oyifica isebenza nomuntu. Umuntu edrive imoto ebiza amaphepha akhe. Uthola ukuthi ukwenza konke okuhle. Noma unomuzi noma ulotsholelo yabona mawulandela ngokwamakhosi endabuko. Inkosi ithi nephoyisa kuthiwa iphoyisa lenkosi lamakhosi akuthetha amacala amakhosi asendlunkulu. Ithi nephoyisa lenkosi kodwa iphoyisa lumnomzane nalendaweni ngoba inkosi yakhetha ukuthatha emhlambini wayo yayolobolela lephoyisa. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe inkosi inomabhalane. Umabhalane usenalo igunjanyana lemoto ahamba ngalo manje lapha emsebenzini. Uhulumeni wengalezo ikhathi wayengakabaholeli angakaholeli amakhosi kodwa bekwazi ukuhlanganisa noma isizohlanganise ngesicelo senkosi uthi hayi yebo mina niyangiqhola ngimuhle nje ngiyanibusa kodwa nomabhalane ukuthi ongenzela u1 no 2 ngicela ukuthi nimlekelele nizinyanga nifike nimonzelane nodwa nimonzelane abasebenzi benu niphinde nimonzelane ama-custom. Sihlukanisa kanjani inyanga yangampela nenyanga eyifake uma umono uzovunguza ube mngaka? Into yokuqala mangabe uyinyanga siyabheka ukuthi indlela ophila ngayo nabantu osebenzisana nabo inabo yini umnyanga. Because umnyanga abuke ekutheni uphatha amakhambi kuphela abube nasenhlizweni yakho. Once waluza lento yokuthi uhlonipha abantu osebenzisana nabo uyinyanga ngokwazi ubunyanga bakho iloko esithi asifuni bomoya. Asifuni egcineni athi umuntu mina ngidonsela ubhodla umlilo mhlambe ngineminyaka emibili ubhodla umlilo unemoto eziwu7 but mina nginayo imoto eyodwa. Angithi iyona into esingayifuni ke leyo ukuthi umusa ukuthi usiza abantu bazophumelela abantu abaseduze nawe bengaphumeleli. Sicela ukuthi kuphumelele abantu hamba nabo uqala. Mina njengoba ngihamba noSihle uSihle unemoto uhamba ngeyami eyakhe ihleli phansi kodwa ube nginomona ngabe uhamba ngemoto yakhe ophelezela mina eyama kayithini noma ngabe akanayo imoto yakhe ngoba ngifuna hlezi enzani ekhothamela imoto zami. Okay. So the most abantu abasebenza njengathi banomona. Nami nawo kodwa futhi nginawo ngendlela ehlukile. Mina wami umona angifuni umuntu osebenza kwami ngiphinde ngimbone esebenza nozakwethu ngoba nginezimfihlo engafanele ngithi ngiyawuzongela ilanga sengiqhuma lapha. Kodwa lo mona ukuthi ngithi yabona nje wangilongibuka abantu ngicebela ngemoto ebhalibhodla umlilo nani ke drive zona ningabe nazi izinto yini angifuni ukuphumelelisa abantu abasondele nami. Ngaleso sikhathi ke ngenza njalo amadlozi alaba abantu umuntu nomuntu nesithunywa sakubo njengoba ulokhu baliselwa abantu osondelene nabo ngempatho yakho kubona into yakho noma bethu abe yi-original izohamba ihambe iphelelwe amandla shati nizophela njengani nemoto.
akusho ukuthi imoto automatic wangena nje usuyafaka ucruise usuyibhebhethekisa imoto izohamba ihambe iphelelwe amandla ugearbox or iclash yalo moto izinto zenze ngendlela ukuthi la endlela eyidalwe ngayo ihloniphe. Okay dokotela sesophethe imithi yakho ngizwile ngayo abantu bayayidinga ingakho fanele sibanikeze inombolo kodwa manje sibanikeze inombolo ngoba sike sayithinta neyokuthwala sifisa ukucheck ukuthi umuntu ongalali noma olala isikhashana noma olala kakhulu umuphi singammadanisa nomuntu othwele kulabantu bobathathu just ukusinikeza impawu ngoba siyahamba abantu olala ubuthongo noma olala ubuthongo ngempela noma abulali sanhlobo nobulala kancane nje 30 minutes muhle kuyena njalo ngosuka ulalayo bese ke vuka ngabe uyasebenza noma uhleli. Alright izithwalo zihlukene ikhawu mhlambe ezicishe zibe u5. Okay kunabantu abahambayo bawela amabhoda bahamba umhlaba bandize ngamabhanoyi beyothwala ngokwesilungu mana ngizazi zonke ngokuyothwala awuzele nazo dokotela silalela sichaza engizaziyo izithwalo ngizoyichaza zonke kunabantu abayothwalela udumo oluhamba nemali ogcina unga-understand ukuthi lo muntu le mali where is coming from uyithatha yes akufuneki uma uyinyanga ube nemali ebavisa abantu okokuqala akufuneki angikhuluma ngenyanga ngikhuluma ngokuthwala njengamanje ngifuna ukuhlukanisa ukuthi khona inyanga khona umuntu othwele khona izangoma khona befundisi khona abathandazi uma ubhodla umlilo ezobonakala thenga ibhanoyi thenga igreyhound ubhodla umlilo uthwele ukucacela ngisho ingane esikole ubhodla umlilo uthwele uyithathaphi imali engaka ngoba wena uyinyanga inyanga ihlele endlini imukela labo 20 rand imukela labo 1.5 beyigubhu nalabo 3005 bese yabathatha futhi iyabaspenda ibenzani iya order into yangampela ezosiza umuntu so uma sesibona ubhodla umlilo uyaqhubeka uyaphambili kodwa futhi abantu abasethuze naye asibaboni bayaphi okusho ukuthi indaba kabhodla umlilo ayikho ngoba mina ngikhule ekhaya ukhona ugogo wami esangoma ubethi ugogo mangabe ebeka imithi esigodlweni ayibhali ukuthi lo wolo lo walokho mangabe engithuma ethi hambe uyokhe nyamasane ukuthi ngiyazika mangibona oyintombi ngisaphethe umngane ngiyawuthatha kancane ngokuqinisa kuplastic angikholelwa mina kulento ukuthi umuthi owuthathe ngobhozo awusebenzi yes umuthi uma ngabe upholoba ehleli la bese ethi leso mhlawumbe singisiza ake ngibone bese ngisiqunyela la ekhokhweni sizosebenza uma uyisosho sangempela lento ukuthi umuthi awuntshontshwa kakuyindlela yokuthi singathathi umuthi ngokungekho emthethweni futhi not ukuthi yonke iqiniso business yes ngoba zithi zikunika idalwa zakini kodwa zibe zikutshela ukuthi bawubephila nawe uphile yes so ngishalela ipoint lokuthi abantu abangadidiswa ukuthi ubhodla umlilo uhlala esitezi singakanani ukuthi ubhodla umlilo yona nyanga ngempela mangithwele vele ngihlala esitezi mangithwele vele ngizama ngamahama awu5 mangithwele kuzogcwala abantu egcini nenhloko hlaze ibhamu zokhala mangithwele vele nizohlezi ningifuna left and right ngoba nidonsa into yami kodwa mase nifika ke esigodlweni la iba khona iproblem ayikho into esile nina engithola ngoba mina ngibuswa yilento ekumina ngaphandle kwa 1 minute ngaphandle ukuthi nje mina ngize ngithi hayi abantu mabefika la vele bazofika besizakale bonke kuba nginento yami isiza mina ukuthi mina angilongibonakala ngachiva yaphezulu so umuntu angifuni mina angijaji mina lapha engihlala khona engisebenzela khona njoba wako wafika wabona isimanga imoto zami mina zihlala ngaphansi downstairs kodwa mina ngihleli phezulu la ngingenwa khona abantu bezosebenza angifuni umuntu athi hayi ngibone uqala imoto kuyanga nginemali imali yami ngiyone yakho ukuthi nginani hayi lo ndaba yakho wena ufuna umuthi uthola umuthi kodwa uyekhaya dokotela bahamba amazwe beyothwala yes bathwalela udumo nemali yes asilandelise alright simbahlwana nje kunesithwalo sesilungu esesenze abantu bahlala
wonke umuntu manje ufuna ukufana nobani ngoba ubona yini izinto zomuntu ungahambi uyothatha into ezohamba egcineni ifune wena okanye mawungafuni wena ithole iphela it's better kona ukuthi uzoyicoshela igubhu lezi ezokwazi ukukusuka phansi izitotombe nazo ziphezulu ngoba lokuthwala lokhu kwale emazweni bagibela amabhano abantu beyolanda lezi zinto ezibiza ngabaluminati umuntu niyombona ehlonzobala umuntu unemali umuntu akaphelelwa yilutho umuntu into mayifuna ngaplan uvuke kusena ilanga yini lento lena imali ikwazi ukukupha yona ukuthi kupha kanjani uvela ubone nje imali emabhenki imali ngapha nangapha ubone ukuthi lento lena kanti yenza njani manje yini ibhodlulu lokwazi zonke lezi zinto na mina ngithe ngingena kulomsebenzi ngangena ngihlupheka isikhathi eside ngagcina ngihamba ngicommunicate nabantu ngifuna ulwazi lwempumelelo bangitshela abantu mina ngiphile kakhulu nabantu bekhuluma ukuthi khona isitholo sesilungu khona sesizulu khona izitholo zesizulu ezifuna izilwane khona ezifuna ukuthi uthwale ngegazi khona ezifuna ukuthi uthwale ngabantu bakini abangasekho zonke lezi zitholo lezi zihlukahlukene kodwa njengamanje abantu babhizi bafuna lento yamanje into evela ikususe from 0 to hero same time lento engafunakalile ukuthi uhambe uyothwala into ezoba isibhubhubhu ngoba iyaphela baningi abantu beba nezinkinga ezifana lezi phambi kokuthi sibhekile ingozi kuphike lento yokuya kumuntu othwele ufuna usizo uzofika akusebenze agcine esengani isithwalo sesithwebule inhlanhla yakho siyifakela ekhaya bathi nje dokotela ayithwebuleki isiphiwo somuntu isiphiwo somuntu siyathwebuleka phela kanjani na kuyisiphiwo ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngihlanganise imali ezifike ku 100,000 ngingayi ukuthenga isikolokolo semoto ngiyithathe ngokhokhela inyanga nginesiphiwo mina ngoba ngiyakwazi ukuthi ngibe nemali eningi kodwa futhi manje leyo mali ngenzani ngiyithatha ngiyiqulela kumuntu so ngesikhathi wenza njalo uzolahlekelwa kuqala into ezokulahlekela kuqala uma ngabe ukhendla enyanga nethwele uzobalekelwa yidlozi ngoba inyanga ethwele idlozi ayina yini idlozi libaleka umuntu othwele na umuntu othwele always time uhlezi enza izinto ezofuna akhulume nesithwalo sakhe mangabe kufuneka kuthinta idlozi akalithinti akafuni ahlale kakhulu nabantu ufuna sisebenze nawe kancane bese uyaphuma ungakaboni into eziningi because lento ihambe igcina ihluleka ukuyifihla ifuna ukuyiveza base ifuna ukuyiveza uyabona ukuthi obani sengidonse nabo kakhulu abahamba seniyaqala nabanye uqala nabantu abasha so abantu abavuka balela abantu ngiyababona balela abantu kodwa ke abayekwe ngoba abantu bafuna ini ubucwebe ngesikhathi nikhupha ubucwebe nizokuthola futhi ubucwebe kodwa futhi nothola ubucwebe bomuntu ngoba uzogcina wena bazogcina abantu pholo babe poster ubhodla umlilo bese umuntu ayi cha ubhodla umlilo urish shame ngiyamposta uyamposta ngesikhathi ubhizi wena uncumana nami ukhwela umlilo eyakhe into njani imilo bheka ukuthi yes bheka ukuthi mangabe usondela umuntu onemali uzokuphusha yini ukuthi nawe ngelinye ilanga iba nemali noma uzokhuphula lentana nayo yena ukuthi iphezulu ungagcini wena uyagijima kodwa umile yabona ufana umuntu ogijima ehleli phansi bheka ukuthi inyawo zakho zinayo movement kule ndawo uyaya phambili mawubona ukuthi ngiyagijima impela ngiyazizwa ngiyakhathala kodwa ngibona ngigijima ngiyapi hlehla ubheke kahle ukuthi ayikho indlela mawubona khona indlela shintsha direction hamba ngenye indlela umuntu umshiye lento yakhe injalo ngayishintsha Dokotela kusijabulisa kakhulu ukukhulumisana nawe esona namhlanje nisifundele kukhulu engicabanga ukuthi abantu ke lapha emakhaya bazokwazi ukuthi nofisayo nje ukuthi uhlola ngamalini nje dokotela ukuhlola nje kwana ekhaya ku 300 nofisayo nje ukuthi eyibhodla umlilo eyothola more information engakuthatha ngathi kuconsult ukuhlola kwabona ufike uhlale naye phansi ukhiphe lo 300 umbuzo ongafisa umbuza ngoba abantu bavalwe inomfe emehlweni kakhulu banenkungu bafisa ukukhanyisela ilabo asebenolwazi ezintweni ezithile nganiza kwethu sengiphetha manje kuneza udokotela ithuba lokuthi siphi inombolo zakhe ifisa ukusho ukuthi kubo bonke abantu ababukela lolu hlelo uNkulunkulu ebabusise niqhubeke nokusubscribe nithinta ibell so that nizokwazi ukunotify but each and every person you must be kule ndawo kuyona
ngenhloso yokuthola ulwazi. Kulokho esingakushoko kahle kubeke eceleni, esikusho kahle uthatha ukusebenzisa. Please watch out. Watch out. Nivula amehlo, niwakwequle, nibone izimo ezenzakalayo la ngaphandle namhlanje ezinye zazo nithola ingunyuluka yazo zivele obala. Dokotela, ubhodla umlilo. Asikuphi ithuba baba usikhe inombolo zakho. Inamba ke engitholakala kuyona ithi 076 11 43 529 529. Asiphinde futhi 076 11 43 529 529. Dokotela ngizofuna ukuthi uyiphinde kokugcina kodwa abantu uyiphinde kokugcina. Asikhumbuza abantu amagama lama product. Le pink isithe yini usiyalele kuze kuyofika ekugcineni. Yes. Le pink ngithe iqondene kakhulu nezinto ezisuke ithinta inhlanhla yakho. Okay. But yona icishe ingene ezintweni eziwumuthi ngoba iyenza izinto eziningi. Cause njengoba ikwazi ukugquma igeze iphalaze, shuthi iyakwazi ukukhipha into engaphakathi engcolile, iyakwazi ukuthi igeze clean, iyakwazi futhi ukuthi ugqume ukhiphe izinto ezifana njengedini, ichitho zonke lezi zinto engafunakali kuwo. Le pink yona. Le pink ke iyona lengithena ke iyakwazi ukuthi ivule lezi zinto ezisuke ivalekile cause ugcina uthola ukuthi omunye umuntu izinto igcina ngokuza kodwa engafiki kuyena. Nango blue ngiyawubona nawo. Masichithwane Nkosi yami ke lapha sikuhlamulula nje ichitho sikwazi ukuthi noma abethiwa isichitho wawusithole kumuntu wakho noma abethiwa wawufike kuyena uvele unaso but ningaphili lesichitho ngoba into engeke iziye phambili. Nginyuka unqanqema ngiphume esihosheni nakho sekuyikha. Umkhanya kude wakho ke uyawuthaka lapha into zakho ke zikwazi ukusabalala ke amazwi amazwi. Sumixiwe kumkhanya kude ngicathunga lapho ngakuwena dokotela nakho usushintshe nebala kunobu brown ukufakwa nezithaka ezithile sesenzani la mase sesilana ke suke sesifike ke ekugcineni ke la lapho sesisuke sesikushaya khona ngelast number yempilo ezala ekhaya. Kunomuthi engawubalanga la obaleke kakhulu ukuthi abantu bazi ukuthi ukhona. Kunekhambi abantu abagcina bona bechatha ngalo. Bese beyakhohlwa ukuthi ungayifaka into ngenzalo uchathe ngayo kodwa ngelilanga futhi iyafuneka nasegazini. Khona leli khambi ethu inyathelo, ikhambi ethu inyathelo leli libaba. Okay. Ngiyalifaka. Yes. Ngiyalifaka nalo kule ntelezi. Hawu kodwa ulifakelani entelezi inyathelo? Inyathelo lalingadelelwanga ukuthi kube umuthi wokuchatha. Okay. Lalidalela ukuthi kube umuthi ozowenza yabo nje balibaba. Awukwazi ukutesta into ebabayo ngenzansi. Into ebabayo uyitesta ngeke. Yes. Lalidalela ukuthi lakhe umuthi oyimbiza oyiphuzayo bese yenzani iphuma ngenzansi. Kusho njengoba ukwazi ukuphalaza ngawo uyakwazi ukuthi lezi zinto eziwudoti noma lezi zinto ezamahlelehlele ngabe yini ngaphakathi yehle nakho cause inaleli khambi lelicatha ngale nithi nyathelo. Dokotela siphe inombolo yakho ukukhumbuza umbukele ekhaya bese sivalelisa. Inombolo ithi 076 11 43 529. Umyalezo wakho nje sesiphethe dokotela. Umyalezo engawudlulisa kubantu ngicela abantu ake siqale sanitize impela nje ngenza kwethu ngoba iyona into esinishiya nayo le okunye ngizocela kubantu ngicela ukuthi abantu bengabuzi ukuthi khona oba ubhodla umlilo ngabe unayo yini into ukuthi cha akazi ngeke umtshele yonke into enginayo. Yes. Uma ufisa ukwazi umsebenzi wobhodla umlilo inamba yami ngibizile. Uma ufuna uthatha inamba yami ufuna ukwazi ngopholoba ngeke uzithole lutho uzoyikhulumela nayo. Okwesibili kunabantu abawobhodla umlilo engingabazi ama-fake. Okay. Uma kwenzekile warobhana nobhodla umlilo wakho musu ukuthwesa lobhodla umlilo oyimina icala lobhodla umlilo wakho. Mina ku Facebook angitholakali. Okay. Mawufuna mina Facebook uzokhuluma ne-assistant yami uzothi Sihle Mchunu. Uzombona uSihle Mchunu okuyena ozobevela nakukhona mhlawumbe isondele lensizwa la isondele nje la sike siyibone le duzo iphe la beyibona ukuthi makhulunywa ngoSihle Mchunu sikhuluma ngalolu hlobo lensizwa uma kakhulukazi nje uma ngabe umuntu
efisa ukwazi ngobhodla umlilo ungabuzi kubantu owababona behamba nobhodla umlilo uhamba ngomhuqa la ngaphandle lombhemu yahamba ngomhuqa wemoto uhamba ngemoto ebizayo kafishane nje ngoba sesisogoqa udokotela seyishilo nezinombolo mhlawumbe uqhuqhumezela abantu ukuthi ucela isho bekhuluma nawe ngaba social networks also ngocingo indlela ekufanele kukhulumeke ngayo ngoba omunye umuntu ethi ya ubhodla ngamthola lapho yabo ukululeka nje abantu bese ubatshela ukuthi uwe kanye lo sikhuluma ngayo. Oqala ngiqale ngibingelele ababukeli besiyaviva TV. Igama lami nguSihla Ngwamculu all the way from Maphomo. Yes. Ngisebenza nawo udokotela uBhodla Mlilo. Into esibulala kakhulu abantu abazenza udokotela. Okay. Kunabantu ababelindele ama-order abo ukuthi azofika agcine ngafika ngabeyifakile imali ngenxa yokuthi bakhuluma nomuntu ozenza udokotela. Alright. Yes. Uma ukhuluma nodokotela umfakela imali nithembisana ukuthi uzokudelivela something awukhulumi nami ukhuluma nodokotela then udokotela masukhulume naye uyena onginika i-order ukuthi take this order uyihambise endaweni so and so and so. Yes. Mina ngizobe sengufonela from there ngikuthi usihle lo ophathisa udokotela i-order lakho liyeza if usendaweni ezakhelene nedolobha hayi nethi uma usendaweni ezakhelene nedolobha masikhuluma ngedolobha sisho ukuthi even eCape Town even eGauteng Pretoria even go Eastern Cape ngaphakathi lapha la kune mall khona nje sebenzisa into eziningi kuno Aramex kuno Pep kuno Worldwide Express icourier yethu lapho sidila nomhlaba wonke jikelele. Okay. Indlela esisebenza ngayo uma usufonile wafaka imali wase ngase ngiyakufonela ngikuthembisa i-order sizobe sesinika i-code yokureceive i-order lakho. Okay. If usuthola i-code you expect i-order lakho in 3 or 5 days depending ukuthi ukude kangakanani. Uma ukuthi usendaweni eseduze khona abantu abakomivini khona abantu abakomasho khona abantu bakosiphinda ngiyafika qathatha. Asibonga kakhulu mfowethu ukuthi uveze lamafa. Ukhuluma nomnini kuma social networks noma niyenza ama announcement ukuthi ngedate ukuthi sizohlela uhlelo olufana nalo. Kuya ngokuthi awukuba nensuku la ethi khona mhlambe udila nabantu abafuna imibuzo nabafuna nje indlela zokuxhumana naye noma nokuxhumana necompany kaBhodla Mlilo iyonke. Okay. Kodwa uma kuthi ufuna ukubuza noma yini uyibuza noma inini. Kuye uyolinde isikhathi la ngizokuphendula khona ngaso uma kungelona usuku lokuthi kuyakhulunywa kuphela. Okay. Zikhona insuku zokukhulunywa kuphela kodwa ukuyenza mhlawumbe uma ungu-Facebook ungithole ngi-free. Okay. Mfowethu kunjani ukubambisana nale ndoda? Mhlawumbe ubona kanjani umehluko ukuthi wakhetha kahle noma ukhethanga kahle? Engizokubalula ngisebenze naye kudala. Ekusebenzeni kwami naye ngase ngiyamuva ngiya eJohannesburg. Engimuveni kwami ngeJohannesburg kunabantu from eDurban abanyuke ngolwazi lokuthi ngiyawazi umsebenzi. Bafika bathi uma ukuthi u-off awusebenzi awuzosiza. Ngeke ngazama ukubasiza ngasebenza nabo angibakhulumi ngabo angisho ukuthi bayabheda or kanjani kodwa kuyasho ukuthi angisebenzi nomuntu engijwayele ukusebenza naye ukusebenzisana kwami naye kuhle kakhulu njengoba ekhuluma ngemoto engayithenga it's a Honda Pilot la ithenga ngisebenza naye before even ngiye eJohannesburg ikhona right now ikhona njengoba ngaba ngoMercedes I've got my own car. Okay. So ukusebenzisana kuhle kakhulu. You got your own car. Tell us ukuthwalisa nini wena uBhodla Mlilo? Ake ngithi mekuthi nawe uthwele nami sengithwele. Okay. Ngoba impilo ayiphilayo kumina isobala akangifihlelile mhlawumbe yonke edala ukuthi nami ngihlala ngoba umuntu mayizophila impilo useduze wakho ungayazi. Kusolisa lokho mayizophila wena useduze wakho kodwa impilo yakho ngiyazi from A to Z. So uma uthi uthwele ayinami ngithwele ba ngibhekile ngibona ukuthi uthwele. Mfowethu sibonga kakhulu kuba nawe dokotela nawe sibonga kuba nawe asigoqela nje kuwena mbukeli lapho ngasekhaya sithi uNkulunkulu ebemkhulu hlale nathi sihlale nawe qhubeka ufafaze leli vangeli please share le video wenze sure futhi ukuthi uya comment ngiyacela la dokotela ukufaka challenge let us come back with another video ne-R1,000 lo muntu ozokhomenta i-comment ene value ne sense nekhuluma ngoBhodla Mlilo R1,000 ngicela uyicommit dokotela ukuthi when you come back as a team office asingabe sayonqonqo semuva ukhuluma labaphathi vele ngicabanga ukuthi le nto akuyona into edinga plan ngoba njengoba sithi sinento yemali futhi funa sikulindele ukuthi imali iphuma noma yini. Yes. Sicela ukuthi sikubeke nje kube sobala ukuthi next week Friday sobe sikhona kusiyaviva sizobe siphethe ama-1,000 awu3. Yes. Okusho ukuthi
ama-1000 awu-3 let us make it live sibe bukhoma sizokwenza show ukuthi you get a chance yokuthi niyasponela senze show ukuthi you get a chance ukuthi nithumele ama-VN senze show ukuthi nithumele nama-SMS wafunda bukhoma leso sikhathi nifona bukhoma leso sikhathi asibeke nanesikhathi nje on Friday esinganza ngaso ukuze bezokwazi ukuthi abantu besebehlelile singababekela u-past 2 okay past 2 emini kwaba emini ngolesihlanu siyawabeka phansi sizobe siphethe lapho ifoni ezobe inayo yonke indlela yokutransfer umuntu masimtransfera uzobe live siyatransfer uyasketcha ayangena imali yakhe uma kumuntu kaCapitec sifaka semtime uma kumuntu kaFNB siyamwaletha noma siyamtransferela kuzobe kuyinto eyenzeka live because inyanga pholoba zijika zilimaze nani angifuni umsebenzi wenu ulimazwe yithina yabona inyanga mayifuna ukudlalisa imali amanga kodwa ithi idlalisa imali estudio sakho ilimaza wena because uma ngithi hayi ngizofika nginikeza abantu imali ngiyafika ngisabanikezi noma ngibanikezanga imbuzi ngena kuwena because abantu bamthola lo muntu bamthola wena lento ngizofuna siyenze nje live izoba bukhoma wena kwakho ukuthi ushare le video utshene nabanye abantu ukuthi ngo past 2 emini ngo Friday lo zayo hayi waleli sonto uMC Phulobasi wacela kodokotela ukuthi akuphiwa abantu 8000 rand udokotela wathi ucela kwenziwe kubo 3000 rand because ukholelo ukuthi ngaphandle kwena kalutho ingakho ngiqhugqumezela nawe ukuthi impilo yakho akuyona impilo ongathi ngawe nje uwedwa izophumelela no man is an island each and every person udinga ukuncika komunye umuntu afunda ulwazi ukuze izinto zakho ziqhubekele phambili ingakho ngithi musu kusindwa udaba awusuku umuyithi into lendoda uza ukuthi yini engakusiza ngayo kulesi simo obhekene naso mina nawe ayibonane ngo Friday na kanjani ngo past 2 sobe siphethe lento 3000 bye bye amen Sanibona bathandi bomculo imina indlondle emnyama bathandi bomculo bamaskande ngicabanga ukuthi kungokuqala ningibona namhlanje ngivela kumabona kude bathandi bomculo inasi isicelo sami engisicela kunina kokuqala ngithanda ukubonga kuyisupport eninginikeze yona kuyi-CD yami yokuqala ngendlela eningixhase ngayo ngithanda ukuthi ke ngibonge kakhulu ebese ngidlulisa lokhu ukuthi ke nansi enye yesibili ezayo esiphumile isifikile nayo imnandi kakhulu inengoma ezishumi 12 mangabe ukuthi uyayidinga ngicela ungithinte kule nombolo ethi 076 0956 999 ngiphinde futhi 076 0956 999 inamanoni amnandi kakhulu ongabajabulela ongathi mhlawumbe mangabe usuqala usuyilalela ukhethe nawe elakho uthi ayi le ungazi ukuthi wayengibonile unjabulo yami noma ukuhlupheka kwami noma usizi lwami noma inkinga engangibhekene nayo kuyoba mnandi kakhulu ukuthi ngilithole uxhaso lwenu ngoba nami ezinkingeni ninazo ngomculo wami ngiyafisa ukuthi nginixhase kakhulu nginikhiphe kulezo zinkinga enibhekene nazo ngiyabonga Nathathe sami